हजरत उस्ताद असद किराम अपने तशरीफ लाए सामने आइए वो जी हाँ ठीक है हम इधर आ जाते हैं आप इधर आ जाइए और उनका तो बच्चे ओ अच्छा हाँ ठीक है आप इधर आइए सामने आ जाइए इधर से हाँ बढ़ा दीजिए फटाफट 11 জন মুফতি তার মধ্যে মুবাশশির রাজা पिता अब्दुल कुद्दूस जी ओ अच्छा अच्छा जल्दी लाइए ना फटाफट दीजिए ओ अच्छा तब देरी क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस पीर साहब के इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे मदरसे के हाजी अरशदुल्ला साहब अलमारूफ मिस्टर हाजी सेक्रेटरी साहब हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अबुल फज़ैल फ़सीह साहब का और अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मदरसा गौसिया फसहिया मदीनतुल उलूम खालदीपुर नारे तकबीर नारे रिसालत। अब इस्तकबाल करेंगे हमारे पीर साहब के भतीजे हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अबुल लैथ साहब का हमारे रफीक सरदार साहब किबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। मुफ्ती साहब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलजार अली मिसबाही साहब किबला जो इस इदारे हाजा के मुदर्रिस हैं और मुफ्ती हैं वो इस्तकबाल कर रहे हैं हज़रत पीर साहब किबला का। और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहसिन रज़ा बुरहानी साहब किबला वो इस्तकबाल कर रहे हैं हज़रत मौलाना सैयद अबुल लैथ साहब का। और हरदिल अज़ीज़ अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब किबला इस्तकबाल कर रहे हैं हुज़ूर सिराजुल फ़ुक़हा मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब किबला का। और साथ ही इस्तकबाल किया जा रहा है हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम रजा कानपुरी साहब किबला का। এবার একদিক থেকে এক নম্বরে মুবাশশির রাজা পিতা আব্দুল কুদ্দুস গ্রাম কৃষ্ণনগর রানীনগর মুর্শিদাবাদ। द्वितीय एक इब्राक अली पिता सैदुल इस्लाम ग्राम हुदा थाना इस्लामपुर मुर्शिदाबाद। असमाउल शेख पिता बादल शेख महेशपुर पाकुर झारखंड। मोहम्मद मुरसलीन पिता जाकिर हुसैन रंदानी पाड़ा कालियागंज उत्तर दिनाजपुर। जिनका नाम लिया जा रहा है बाबू तुम जल्दी जल्दी सामने तरफ आओ। सूरज शेख पिता इस्लाम मंडल कदमतला रानीनगर मुर्शिदाबाद। इंताजुल हुसैन पिता हबीबुर रहमान चंदुरापाड़ा गंगारामपुर दक्षिण दिनाजपुर। मोहम्मद रैहान शेख पिता मोहम्मद शेख गंगा प्रसाद मोथाबाड़ी मालदा। मोहम्मद हैदर अली पिता समीजुद्दीन शेख
कमतुल टोला, कालिया चौक, मालदा। मोहम्मद शोएब रजा, पिता शेख इलाही, गोवासपुर, करन दिघी, उत्तर दिनाजपुर। मोहम्मद मेहरुल, पिता नजीमुद्दीन, ग्राम बामुहा, रायगंज, उत्तर दिनाजपुर। अहमद रजा, पिता मुखलिसुर रहमान, लुखी घाट, इंग्लिश बाजार, मालदा। হলো কি नाम सब लिख रही है और जिनका हो जाए वो आ गया। उधर से रास्ता खाली करते हैं ताकि इन बच्चों को जाने में परेशानी ना हो। এতক্ষণ ধরে আমি 11 জন মুফতি সাহেবের নাম বলছিলাম, এবার ফাজিলগণ। জি, আমিরুল বিশ্বাস, পিতা খালিদ বিশ্বাস, बागीचा बाड़ी, कालिया चौक, मालदा। दर्जा फजीलत अमीरुल विश्वास, पिता खालिद विश्वास, बागीचा बाड़ी, कालिया चौक, मालदा। कासिम अली, वाहिदुर रहमान, उत्तर 1000 बीघा, चोपड़ा, उत्तर दिनाजपुर। तौहीदुल इस्लाम, रोइसुद्दीन, पिता रोइसुद्दीन, ग्राम दाऊदपुर, चांचोल, मालदा। मुज़क्किर आलम, पिता हिलालुद्दीन, गौरिया, चांचोल, मालदा। अब्दुल मतीन, पिता मिर्जाबुल शेख, रामीपुर, इस्लामपुर, मुर्शिदाबाद। अफसर अली, पिता मोन्टू अली, चारालू, चांचोल, मालदा। वारिसफुर रहमान, पिता नजरुल इस्लाम, टुंगैल, बिलपाड़ा, कलियागंज, उत्तर दिनाजपुर। इमाम मेहदी शेख, पिता सहर अली, देवतारी, मानिकपुर, बंगाईगांव, आसाम। नौशाद अली, पिता अब्दुल जब्बार, लोचनपुर, इस्लामपुर, मुर्शिदाबाद। मोइनुल इस्लाम, पिता हसन अली मियाँ, वृंदावन, डोमकोल, मुर्शिदाबाद। गुलाम रसूल, पिता लिटू शेख, चंद्रपाड़ा, चांचोल, मालदा। नूर अख्तर अली, पिता मानिक अली, चिथोलिया, हरिश्चंद्रपुर, मालदा। सैयद जुन्नूरैन, पिता सैयद रजब अली और बड़ा, चांचोल, मालदा। गुलाम शब्बीर, पिता मौलाना अलीमुद्दीन, खुरियाल,
चाचोल मालदा। मोहम्मद मुशर्रफ पिता अर्जुल शेख कानूपुर रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद। रशीदुल मंडल पिता वहाब मंडल इमामनगर हरिहरपाड़ा मुर्शिदाबाद। এই ছিলেন ফাজিলগণ, সংখ্যায় 16 জন। এখন কেউ আপনারা মালা পরাবেন না, কোন রকমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন না, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ইসলামিক রীতিনীতি মেনে আদব বজায় রেখে আপনারা কাজ করবেন। কোন রকমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সেদিকে সকলে লক্ষ্য রাখবেন। এবার কারিগণের নাম আলিমগণের নাম আলিমগণের নাম মেরাজ আহমেদ পিতা দুলু শেখ, গ্রাম জানুটোলা, মোথাবাড়ি, মালদা। আলিমগণ আনসার শেখ পিতা আনসার শেখ, সিলামপুর, কালিয়াচক, মালদা। মহিম রেজা পিতা ইয়াসিন শেখ, মরিচা, রানীনগর, মুর্শিদাবাদ। মামুন আলী পিতা জাকির হোসেন, রাধানগর, ইটাহার, উত্তর দিনাজপুর। দিলদার হোসেন পিতা মুআল্লিমুল ইসলাম, নিচলামারি, চাচল, মালদা। শাহী ইমরান সরকার পিতা হাবিবুর রহমান, রাজেশ্বরপুর, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর। শামীম আখতার পিতা আসাদুল শেখ, পদ্মনাভপুর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ। শাহাবুদ্দিন মন্ডল পিতা মোহসেন আলী মন্ডল, নাগরাজল, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ফৈয়াজ আলম রিজভি পিতা কেতাবুদ্দিন শেখ, আবদুল্লাপুর, মুরারই, বীরভূম। শাহিদ আখতার পিতা মোহাম্মদ দল্লি শেখ, আলিপুর, কালিয়াচক, মালদা। আব্দুল খালেক পিতা নাদের শেখ, লক্ষণপুর, ঝিকুরহাট, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড। আজমাইল ইসলাম পিতা মোহাম্মদ মুকুল শেখ, পটলডাঙ্গা, মোথাবাড়ি, মালদা। লবাব মোহাম্মদ পিতা রহিমউদ্দিন শেখ, চেরামাটি, রায়গঞ্জ, মালদা। মোহাম্মদ শফির মোহাম্মদ শরীফ পিতা দিল মোহাম্মদ, সাবধান, করণদিঘি, উত্তর দিনাজপুর। আলিমগণ 14 জন ছিলেন। এর মধ্যে পরে কারি সাহেবগণ, কারীদের মধ্যে তাসির রাজা পিতা সিরাজুল শেখ, খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা। কারিগণ তাসির রেজা, সিরাজুল শেখ, খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা। জালালউদ্দিন আহমেদ, আব্দুল মাসাদ,
और बड़ा चाचोल मालदा। नूर हसन पिता मुस्लिम शेख मादापुर भगवान गोला मुर्शिदाबाद। असबाबुल शेख पिता तासिरुल शेख खालतीपुर कालियाचक मालदा। मोहम्मद हलीम अख्तर पिता आज़ाद अली खालतीपुर कालियाचक मालदा। जमीर इस्लाम पिता जसीमुद्दीन जोधपुर चाचोल मालदा। मोहम्मद महबूब पिता खोचो मोहम्मद ढोलोगज इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर। शमीम अख्तर पिता ओबैदुर रहमान बहारोबाद चाचोल मालदा। हसनुज्जमान शेख पिता कमरुज्जमान खालतीपुर कालियाचौक मालदा। अब्दुल रज़्ज़ाक पिता हफीजुल मिर्धा बोस्ती चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर। इफ्तिखार हसन पिता हाजी काजिमुद्दीन पाइकपाड़ा भगवान गोला मुर्शिदाबाद। खैरुल अली पिता सादिक अली धुमसा डांगी चाचोल मालदा। मोहम्मद शमीम शेख लुट्टू शेख सिलमपुर कालियाचक मालदा। मानिक चांद पिता मोइनुल अली बुंदुगुड़ी काजो गांव चिरांग आसाम। हमीदुल रहमान पिता अल्फाजुद्दीन सखालीपाड़ा रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद। नबीउल रहमान पिता अस्माउल शेख गोपाल प्रसाद कालियाचक मालदा। सरफराज अली पिता साबिरुल हक धनजना चाचोल मालदा। এই ছিল আপনার কারিগণ 17 জন। এবার হাফিজ 4 জন। मोहम्मद अच्छा ठीक ठीक है। দয়া করে আপনারা ওদিকে ভিড় লাগা জমাবেন না। এই যে মালা পড়াতে গিয়ে ওদিকে ভিড় জমিয়েছেন, আমাদের এই প্রোগ্রামটা এলোমেলো হচ্ছে। আপনারা দয়া করে এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন না, পরে করে আপনারা মালা পড়াবেন। দয়া করে আপনারা নিজ নিজ জায়গায় বসে যান। हाफिजगण मोहम्मद इकरामुल पिता सैफुल कालूगंज इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर। सुमन शेख पिता सनवर शेख निश्चिंतपुर बहरमपुर मुर्शिदाबाद। नूर अशरफी पिता सज्जाद अली
কাঠলবাড়ি, কালিয়াচক, মালদা। আনসারুল আলী পিতা আমজাদ আলী, নিশ্চিন্তপুর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। একটা মোবাইল পাওয়া গেছে, কারো যদি মোবাইল হারিয়ে থাকে তাহলে এখানে পরিচয় দিয়ে মোবাইল নিয়ে যাবেন। যাই হোক ব্রাদার, আমাদের মুফতি ফাজিল, আলিম, কারি এবং হাফিজগণের পাগড়ি পরানো হলো। এবার আমি শেষ কথা বলি, রমজানের পর, ঈদের 9 দিনের পর 10 দিনে আবার মাদ্রাসা খুলবে আমাদের। যদি আপনারা নিজ নিজ ছেলেদেরকে ভর্তি করাতে চান তাহলে সময়ের মধ্যে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, কেননা আমাদের কোটা সীমিত থাকবে, আমরা ওই অনুপাতে ভর্তি নেব। যিনারা এই মাদ্রাসায় ভর্তি করাবেন আপনারা রমজানের পরে পরে যোগাযোগ করে নেবেন। কেউ আপনারা মালা পড়াবেন না, এখন কেউ মালা পড়াবেন না, ছেলেদের মালা পড়াবেন না, দয়া করে বসে পড়ুন। ভলেন্টিয়ারদের বলবো, ভলেন্টিয়াররা যেন এই ছেলেদের সামনে যারা বসে আছে তাদেরকে বসায়। ভলেন্টিয়ারদের বলবো চট করে